Terima kasih Anda masih di Breaking News Kompas TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perairan strategis Selat Hormuz sebagai wilayah baru milik Amerika Serikat. Klaim sepihak itu langsung memicu amarah Teheran. Donald Trump membagikan peta Selat Hormuz serta sekitarnya dengan area yang dilingkari dan diberi tulisan wilayah baru Amerika Serikat. Sementara itu soal Hormuz, Iran masih bertahan pada sikapnya. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Kalibaf, bilang Selat Hormuz tetap ditutup sampai Washington mencabut blokade. Melepas aset yang dibukukan, mengakhiri ancaman dan operasi militer di semua lini, serta memenuhi ketentuan lain yang telah disepakati Amerika dalam nota kesepahaman. و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهمنامه از جمله رفع محاصره آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهمنامه آمریکا با آن متحد شده است اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat meningkat. Iran memperingatkan AS Selat Hormuz akan tetap tertutup sampai Washington memenuhi komitmennya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kontroversi saat mengklaim Selat Hormuz jadi wilayah baru Amerika Serikat. Lewat akun media sosialnya pada 18 Agustus, Trump membagikan sebuah gambar yang menampilkan Selat Hormuz sebagai wilayah baru Amerika Serikat. Unggahan ini muncul beberapa hari usai Trump mengaku akan mendeklarasikan jalur distribusi energi strategis itu sebagai bagian dari AS. I think it's a great idea. Yeah, I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. If you look at the kind of numbers that we're doing, the strait is open, and the oil prices are coming down, and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing. Iran is in big trouble. They have 300% inflation. The country is a mess, and the military is totally defeated. Klaim sepihak itu sontak memicu amarah Teheran. Iran masih bertahan pada sikapnya saat ini. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Kalibaf bilang Selat Hormuz tetap ditutup sampai Washington mencabut blokade, melepas aset yang dibekukan, mengakhiri ancaman dan operasi militer. و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهمنامه از جمله رفع محاصره آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهمنامه آمریکا با آن متحد شده است اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin tak berujung. Selat Hormuz kini tersandera saling klaim Amerika Serikat Iran. Perjanjian 60 hari sejak 17 Juni hingga kini tanpa ada kesepakatan. Akankah kebuntuan ini menutup pintu damai Amerika Serikat Iran? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perairan strategis Selat Hormuz sebagai wilayah baru milik Amerika Serikat. Klaim sepihak itu langsung memicu amarah Teheran. Donald Trump membagikan peta Selat Hormuz beserta sekitarnya dengan area yang dilingkari dan diberi tulisan wilayah baru Amerika Serikat. Sementara itu soal Hormuz, Iran masih bertahan pada sikapnya. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Kalibaf bilang Selat Hormuz tetap ditutup sampai Washington mencabut blokade, melepas aset yang dibekukan, mengakhiri ancaman dan operasi militer di semua lini, serta memenuhi ketentuan lain yang telah disepakati Amerika dalam nota kesepahaman. و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهمنامه از جمله رفع محاصره آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهمنامه آمریکا با آن متحد شده است اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Oman tidak memiliki itikat baik terkait progres kebijakan pembukaan Selat Hormuz. Donald Trump menyebut Oman telah menghalang-halangi Iran dalam pembukaan Selat Hormuz. Menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Putih, Trump mengancam mereka akan mengebom Oman habis-habisan. Menurut Trump, sangat mudah menghabisi Oman. This morning you said you would bomb the S out of Oman if they got in the way of reopening the Strait of Hormuz. Would you say you're out of patience with Oman, a strategic No, partner? I don't think they behave very well, but we'd handle them very easily, just like we do other things. Militer Iran menawarkan imbalan $30.000 Amerika Serikat atau sekitar 535 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menangkap tentara Amerika Serikat. Jumlah imbalan ini dilipat gandakan bagi peserta sayembara perempuan yang berhasil menangkap tentara Amerika. Pihak Angkatan Darat Iran menyebut rencana ini dilakukan setelah banyak pihak yang bersedia menyumbang untuk memberikan hadiah uang sayembara. Iran menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Oman mengenai rencana pelintasan kapal di Selat Hormuz. Kini kedua belah pihak tengah menyusun kebijakan bersama. Pihak juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut kesepahaman tentang Selat Hormuz telah dicapai. Namun kedua belah pihak belum menjelaskan dengan detail. Jika kebijakan itu nantinya disepakati, kapal-kapal akan masuk melalui rute yang dekat dengan wilayah Iran dan keluar melalui rute yang berdekatan dengan wilayah Oman. مسیر تردد در موردش تفاهم شده ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم نقشه به علاوه بیانیه مشترک. Ketua Parlemen Iran Kalibaf juga menuding Washington saat ini masih terus berupaya menekan Iran secara ekonomi dan memecah belah negara itu dari dalam. Pernyataan Kalibaf ini diperkuat penasihat Garda Revolusi Iran Mohammad Reza Naqvi yang mengklaim bahwa AS telah gagal sejak awal dalam upayanya untuk menggulingkan pemerintah Iran dan memecah belah negara tersebut. Jangan beranjak, saudara. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.